आमचे सगळे विद्यार्थी, आमचे सगळे पॅरेंट्स, आमचे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, आजचे उपस्थित सर्व मंडळी, 71व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपलं सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। आजचा जो कार्यक्रम झाला सकाळपासून आपण बघतोय, 8 वाजल्यापासून छान फ्लॅग होस्टिंग झालं। त्याच्यानंतर मुलांनी आपल्या विद्यार्थ्यांनी इतकं सुंदर प्रात्यक्षिकं करून दाखवली आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आज एवढं ऊन लागतंय तरी पण आमचे सगळे पॅरेंट्स आज उन्हात बसून त्याचा सगळ्याचा आस्वाद घेत आहेत। कधीतरी विटॅमिन डी पण आपल्याला खायला लागतं ना, हल्ली मिळतच नाही। तर आज आपण त्याचा पॉझिटिव्हली उपयोग करून विटॅमिन डी घेऊन थोडासा आपला कार्यक्रम राहिलेला आहे। मी फार वेळ घेणार नाही। जे काही सांगायचंय ते आमच्या दोन्ही मुलांनी त्यांच्या भाषणात सांगितलं। त्यांनी झुंबा केला, आपल्या विद्यार्थ्यांनी परेड केली, रोड सेफ्टी सांगितलं। हे सगळं आपल्या विद्यार्थ्यांनी आज आपल्या लहान मुलांनी आपल्याला हे शिकवलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे बोलण्यासाठी काही शिल्लक राहिलेलं नाही। फक्त एकच आव्हान माझ्यातर्फे मी आपल्याला सगळ्यांना करते की अवयवदानाबद्दल आपण सगळ्यांनी विचार करायला पाहिजे। जे काही पॉसिबल आहे, जेव्हा माणसाचा मृत्यू होतो त्यावेळेला आपण अग्नी देतो किंवा दफन करतो, पण आपल्या अवयवातले इतके अमूल्य भाग आहेत की जे आपल्या मरणोत्तर उपयोगी पडतात पेशंट्सना। तर त्याच्यासाठी अवेअरनेस क्रिएट करणं याची जरुरी आहे। हे म्हणजे माझ्या घरात एक अत्यंत दुःखद घटना घडली आहे। 31 डिसेंबर हा आमचा खूप वाईट दिवस गेला, कारण मी माझा छोटा भाऊ माझा वारला आणि पहिले 3 तास आमच्या लक्षातच नाही आलं की आपण अवयवदानाबद्दल विचार करायला पाहिजे होता। सडनली आमच्या लक्षात आलं, अरे डोळे तरी द्यायला पाहिजेत। आणि आमच्या फॅमिलीने, आज माझी बहीण पण इथे आली आहे, आमच्या फॅमिलीने डिसाईड केलं की आपण आपल्या भावाचे डोळे दान करूया आणि आम्ही डोळे दान केले। आणि तेव्हा आम्हाला वाटायला लागलं की असे कितीतरी आपल्या अवयव उपयोगी पडणार आहेत। इव्हन आपली स्किन उपयोगी पडते, जेव्हा बर्न इंजुरीज असते तेव्हा आपली स्किन उपयोगी पडते। तर ह्याच्याबद्दल आपण सगळ्यांनी जागरूक व्हायला पाहिजे। आमच्या घरात म्हणजे आता मी माझ्या घरातही सांगितलंय की आमच्या घरातल्या लोकांनी सांगितलं एकमेकांना की आमचं अवयवदान करायचं आहे, पण जेव्हा मृत्यू होतो आपल्या घरात तेव्हा आपण त्या कंडिशनमध्ये नसतो। आणि म्हणून मी माझ्या फ्रेंड सर्कलमध्ये सांगितले, बाबा रे बाबा, जेव्हा मी मृत्यू होईल माझा तेव्हा जे शक्य आहे ते दान करणं जरुरीचं आहे। कारण एकदा आपला मृत्यू झाला की काय आहे आपल्या ह्याच्यात, आपल्याला काही कळत नाही। म्हणून माझं अपील आहे आपल्या सगळ्यांना, म्हणजे विद्यार्थ्यांना, पालकांना आणि सगळ्यांना, की अवयवदानाबद्दल जास्तीत जास्त माहिती आपण करून घ्यावी। एवढं बोलून मी थांबते आणि आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे जाऊया, कारण सगळी मुलं पण मला वाटतं प्राइज डिस्ट्रीब्युशनची वाट बघतायत। आमचे 1 स्टुडंट्स आज इथे आलेले आहेत आणि हे तर मागच्या वर्षीचे आहेत, त्याच्या आधीचे पण बरेचसे 1 स्टुडंट्स मला दिसले इथे। तर आपण पुढच्या कार्यक्रमाला जाऊया। आपल्याला सगळ्यांना शुभेच्छा। धन्यवाद। Of course, madam, we will do that. Thank you again, madam, for your motivational, inspiring words. Now I request Onkar sir to give a message regarding the माननीय शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, पॅरेंट टीचर्स असोसिएशनचे आमचे सर्व माननीय सदस्य, विद्यार्थी मित्र आणि प्रिया स्कूलबद्दल आस्था आणि आपुलकी असलेले आमचे सर्व पॅरेंट्स आणि जवळपासच्या परिसरातले सर्व नागरिक, प्रिया स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी आजच्या ह्या महत्त्वाच्या दिवसाचं खूप महत्त्व त्यांच्या निरनिराळ्या प्रकारच्या माध्यमातून त्यांनी सांगितलेलं आहे, त्यामुळे जास्त चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही। प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं आपण फक्त एकच धरायला पाहिजे, एकमेकांबद्दल वैर भावना मनामध्ये ठेवू नका। एकमेकांबद्दल जेवढं प्रेम आणि आपुलकी आपल्याला गाजवता येईल त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करायला हवा। आपल्या वागण्यातून
स्वतःला आनंद मिळेल आणि दुसऱ्याला आनंद देता येईल असं आजच्या दिवशी आपण निश्चय करूया. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. मॅडम टू अड्रेस द गॅदरिंग. परम आदरणीय ओंकार सर, गुरुजनों, उपस्थित प्रिया समिति की अध्यक्षा धूरी मैडम, मारू साहब, सोमा मैडम एंड जो भी उपस्थित हमारे अभिभावक हैं, प्रतिनिधि हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. और मुझे विश्वास है कि आप ध्यान से सुनेंगे और जीवन में इसे लागू करेंगे. बच्चों के लिए नहीं रखती हैं क्योंकि ईश्वर एक है और हमें उस एक ईश्वर की आस्था में विश्वास रखना है. ईश्वर की आस्था में विश्वास रखना ज़रूरी है. ये ज़रूरी नहीं है कि हम अल्लाह को पूजते हैं या राम को पूजते हैं. ये हमारा अपना होता है, सिर्फ अपना. इसलिए बच्चों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने आप को ईश्वर के समक्ष अपने सर को झुकाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दो कि हम अन्याय से लड़ सकें, हमारी रक्षा करो. और आज का दिन किसी के लिए भूले से भी हम कोई भूल ना करें जो दूसरों के दुख को दे या तकलीफ दे या जिससे किसी के दिल को ठेस लगे. बच्चों, इसके साथ ही आप सहयोग करना सीखें, सहायता करना सीखें. अपने घर में दादा दादी, नाना नानी, छोटे भाई बहन, इन सब के छोटे छोटे कामों को करें. अपना काम आप स्वयं करें तो आपकी मम्मी को सहायता मिलेगा. इससे आपकी सहायता की, सहयोग की जो भावना है वो प्रेरित होगी और बढ़ेगी. आगे चलकर ये विश्व बंधुत्व की भावना में बदल जाएगी. प्रेम करना सीखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, मिलजुल कर रहें. अगर आप प्रेम से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे तो देश हमारा एक होगा. और बच्चों, इन सब से बढ़ के सबसे ऊपर है हमारा देश. हम भारत देश के रहने वाले हैं, हम भारतीय हैं. भारतीयता हमारी पहचान है. हमें पढ़ लिख कर बड़ा बनना है, देश का अच्छा नागरिक बनना है और देश के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहना है. देश के किसी भी काम हम आए तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी. बच्चों, याद रखो, देश हमारा भारत है. हम सब भारतवासी हैं. मिलजुल कर हम देश की एकता को बढ़ाएंगे. राष्ट्र की अखंडता को कभी न खंडित होने देंगे. यह तिरंगा हमारा मान है, जान है और पहचान है. इस तिरंगे पर हम सब कुर्बान हैं. अब बच्चों, मेरे साथ आप जय हिंद का नारा जोर से लगाएंगे. बिल्कुल ऐसा महसूस हो कि आपके दिल में देश के लिए सब कुछ अर्पित और समर्पित करने की भावना है. जय हिंद. घायल परिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला. तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला. रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो. कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह,
जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। उम्मीदियां ना उम्मीदियां, तेरे पीछे पीछे रास्ते के चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। हम होते याद मिला के, रख के जी जान लड़ा के, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आए हुए पालकगण, पुराने मेरे मोहपाड़ा के मित्रगण, टीचर्स। मोहपाड़ा में आना मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं अपने परिवार में आया, और जितनी बार मुझे मोहपाड़ा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए प्रिया स्कूल का धन्यवाद करता हूँ, और जो भी एसोसिएशन मुझे यहाँ बुलाती है उन सबका धन्यवाद करता हूँ। अभी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके लिए इतना ही एक शब्द बोलूँगा कि जिसको प्राइज मिला बधाई के पात्र हैं, और जिनको प्राइज नहीं मिला उन्हें और थोड़ी सी मेहनत करना है, ताकि अगले साल उनका नंबर प्राइज विनर में आ जाए। दो थिंग लाइफ में है, ओनली थिंक पॉजिटिव। लाइफ में नेगेटिव थिंकिंग कभी भी किसी स्टूडेंट के लिए नहीं आनी चाहिए। एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। ऑल स्टूडेंट्स आर यूनिक, हैव यूनिक कैपेबिलिटी इन इज ओन। उस पर विश्वास रख के, ध्यान रख के। Good morning, one and all. Special thanks to Priya School for inviting us here. I'm feeling very grateful to be a part of this event today. Happy. पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचें, जितना हो सके उन्हें पढ़ाएं। एजुकेशन के ऊपर खर्चा एक बार है, लेकिन वही हमारी रियल इन्वेस्टमेंट है। और वन मैसेज फॉर स्टूडेंट्स, as we all are part and parcel of society, being a part of society, we must give our contribution for helping people. Thank you so much. Stay blessed, do your work hard and be motivated. Thank you. The SSC toppers with a certificate, cash prize and a trophy. Now I request our chairman Ulka Duri madam along with Madhu madam to do the honors. First topper Gautam Bhagat with 92%.
utilized to give cash prize to 3 students, one each from standard 4, 7 and 10. These students have maintained excellent performance in their last 3 academic years. There is also a trophy for these students in memory of late Srimati Vijayalakshmi Mal, wife of Mr. Purushottam Mal. I request our headmistress Madhu Madam to do the honors. Our secondary coordinator Joshi Madam will declare the name of the winners. Open this envelope because more than 150 students are there in 4th standard Ola, good in academics according to their capability. But one student we have selected, that means a little more effort or dedication or determination. Because of that reason, she came first. Her name is Nidhi Mali. From 7th standard, Vishnu Moli. Are there again and again I'm saying all students are good in academics, but one student we have selected, his name is Santosh Damla. One more meeting goes 7th standard was the best student. Mrs. Vaijayanti Akwe, after her sad demise, we utilized this donation to give prizes to meritorious students of Standard 10 and SSC subject topper in Maths, Science and Technology, MTS exam, government scholarship, qualitative aptitude is held for students of Standard 10 and top scorer are awarded on this day with a cash prize. I request Omkar sir along with Madhu madam to do the honors. Our first SSC topper, Gautam Bhagat with 92%. Second SSC topper, Ravesh Desai with 91.40%. Third SSC topper, Vaibhavi Deshmukh. Congratulations to all 3 of you. Keep it up. Again in Maths, Gautam Bhagat with 96 out of 100. Of the 100. Kushi Matre, Isha Oswal and Tanmay Patil. Yes, Javle. Round of applause. No claps are being getting. Kushi Matre, Tanmay Patil. Isha Oswal. Consolation prize, Prathamesh Pavle. Jitnyasa Shirke. Yes, give them a loud round of applause. ये आपको बार-बार बोलना पड़ेगा। बच्चे सब साइलेंट मोड में चले गए। Jitnyasa Shirke. Ketan Kumar Gehlot. Ketan Kumar Gehlot from Stand.
Government scholarship was backed by from Standard 8, Damini Raut. Jitnasa Shirke. Thank you. Marathi Tanaya Rawal with 91 out of 100. Lavesh Desai in Social Science with 95 out of 100. Yes, my children, give them a big round of applause. His wife, Srimati Vijaya Lakshmi Maru. Hindi Rashtrabhasha Sabha Pune had organized state-level Hindi elocution competition. Chaitra Shetty bagged second prize from Standard 6. Chaitra Shetty. Sanya Virnane from Standard 9 bagged third prize. State-level Navneet drawing competition. The winners are Ganesh Pandey from Standard 3rd. State-level Navneet drawing competition. Pranali Shinde from Standard 7th, again Navneet drawing competition stage. It's been a historic moment for we have received, thank you Maru sir and Roma madam of Priya School, Mr. Subhash Bhattad in memory of his father, late Sri Ram Vilas Gasiram Bhattad, to our SSC topper. I request Madhu madam to do the honors. Gautam Bhagat again. Second SSC topper Lavesh Desai and third SSC topper Vaibhavi Deshmukh. Now I request Taluka level side. Hindi Maharashtra Rashtra Sabha Pune had organized handwriting competition. The winners are essay writing competition. These are the winners of essay writing competition. Picture composition competition. Mansan Patil, Aditya Patil and Om Bhadge. Mansan Patil, Aditya Mali and Om Bhadge. Om Bhadge. Edition was conducted. Chinmaya Gita chanting competition was conducted by Chinmaya Mission Navi Mumbai. The objective was to motivate our children to learn Gita. They had to recite 18th chapter of Bhagavad Gita. These students were selected for the second level. I request Ulka Duri madam and her sister to do the honors. From Group B, Krishna Mavi.
craft, sports and various competition are held. Points are allotted to the house. Today all the points are totaled and the best house in each field is declared. Now I request our headmistress Madhu madam along with Ulka Duri madam to hand over the trophies to the house captain and our secondary coordinator Joshi madam to declare the winning house. Best house in academics. Right? Red house. Any idea? Only 4 houses are there. Okay. All 4 possibilities you are told. Good. Green house. Green house. खाली थैंक यू All houses are equal now. All houses are Here we conclude our prize distribution. वतन हमारा ऐसा कोई छोड़ न पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई तोड़ न पाए, दिल एक है जान एक है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है और ये शान है हमारी. जय हिंद. And it was privilege for me to propose vote of thanks to our worthy guests present on the occasion, and on behalf of entire Priya School, I express my overwhelming sense of gratitude to the guests who spared some moments from their busy schedule to grace the occasion. No program of the school can be wholesome or complete without the presence and inspiring words of our management committee. An event like this cannot take place overnight. The wheel starts rolling ago. We have been fortunate enough to be backed by a wonderful group of teachers who guided to make this program successful. Last but not least, I thank all our parents who are present here, with all the students to go their respective classes along with their teachers for refreshment.